औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों को शाज़ नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती है। सामीन नाजरीन, वज़ीफ़ा विद शाज़ी नज़र यूट्यूब चैनल पर आज आपके साथ हम हाजिर हुए हैं। हम आपकी खिदमत में सूरत ज़ुहा का वज़ीफ़ा लेकर आए हैं। सामीन नाजरीन, पहले भी हमने सूरत ज़ुहा का 1 से 2 मरतबा वज़ीफ़ा बताया था, लेकिन तरीक़ा उस वज़ीफ़े से कहीं ज़्यादा ही डिफरेंट है और बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल है। लेकिन आज हमारी वीडियो का मौजू मसाइल का हल 9 दिनों में, सिर्फ 9 दिनों में हासिल हो सकता है। ये वज़ीफ़ा गारंटी शुदा है, क्योंकि ये अमल हमारे चैनल पर पहले ही 1 से 2 मरतबा शेयर हो चुका है। बल्कि हकीकत में ये वज़ीफ़ा मेरी दोस्तों में भी कामयाब हुआ है। उनके हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, बल्कि ये कह दीजिए कि पहले से बेहतरीन हालात हो चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने ख़ुद ये वज़ीफ़ा आज़माया है। खुदा की कसम, मेरे हालात ही बदल कर रह चुके हैं। ये बड़ा ही पावरफुल आज़मूदा अमल है। प्यारी दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ दोस्तों, ये अमल कौन सा है? आइए अमल की जानिब बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारे चैनल वज़ीफ़ा विद शाज़ी नज़र को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आपको ऐसे ही कुरानी अमल और इस्लामी बयानात मिलते रहें। सामीन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सूरत वज़्ज़ुहा का एक ख़ास वज़ीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सूरह वज़्ज़ुहा का ये एक ऐसा अमल है जिसके पढ़ने से बंदिश टूट जाती है, रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। मियाँ बीवी के झगड़े और औलाद की नाफरमानियाँ, शोहर की नाफरमानी, बीवी की नाफरमानी और शोहर की गंदी ज़ुबान और शोहर की गंदी ज़िंदगी, ये शोहर की गंदी ज़ुबान है या बीवी की ज़ुबान गंदी है, घर के अंदर परेशानी है या फिर रिस्क का मसला है, रिस्क थोड़ा है, गुर्बत है, तंगी है, मुफलसी है, रिस्क में बरकत नहीं है, आफियत नहीं है, बीमारी है, बीमारियां हैं, मुश्किल हैं, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए असबाब नहीं हैं, वसाइल ज़्यादा हैं, या घर बनाना है या घर वसी करना है, रकम नहीं है। याद रखिए, एक ऐसा अनोखा अमल, एक ऐसा हैरत अंगेज़, एक ऐसा बाकमाल, इस अमल से दुनिया भी अच्छी मांगे और आखिरत भी अच्छी मांगे। आप 9 हाजतों का तसव्वुर करके, 9 हाजतों का गुमान करके ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। इस एक अमल से इंशाअल्लाह ताला 9 मसाइल का हल अल्लाह के हुक्म से सिर्फ 9 दिनों में आपके मसाइल हल हो सकते हैं। वो अमल क्या है? ज़रा गौर कीजिए, सुन लीजिए। कोई मुश्किल अमल नहीं है, बहुत आसान और मुख्तसर अमल है। ये अमल इस तरह करना है कि अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद सूरत ज़ुहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मुकम्मल पढ़नी है और सिर्फ 1 मरतबा पढ़नी है। लेकिन पढ़ने की तरतीब ये होगी कि वज़ाइफ ये है। सूरत वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका, काफ आ गया। सूरत ज़ुहा में 9 मरतबा काफ आता है, बग़ैर नुक्ते वाली 9 दफ़ा का काफ लफ्ज़ आता है। रब्बु का ये दूसरा आ गया। वमा क़ाला वल्लैलि आखिर खैरुल लका, ये फिर काफ आ गया। इसी तरह जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ काफ आए वहाँ रुक कर आपने 9 मरतबा पढ़ना है, या करीमो या करीमो या करीमो। अब ज़रा समझ लीजिए भला कैसे। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। तो आप सूरत शुरू करेंगे। सूरत सिर्फ आपने सूरत ज़ुहा 1 मरतबा पढ़नी है। तरीका मैं बता ही देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका, काफ आ गया। यहाँ पर रुक कर
آپ نے 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ ربو کا پھر کاف آ گیا، پھر آپ نے یا کریمو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وما قالا وللآخرۃ خیر لک، پھر کاف آ گیا، پھر آپ نے 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ من الاولا ولا سوفا یؤتیک، پھر کاف آ گیا، پھر آپ نے 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ ربو کا، پھر آپ نے کاف کے اوپر رک جانا ہے اور یا کریمو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فترضا علم یجد کا، پھر آپ نے 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ یتیمم فآوہ ووجدک ضالا فہدی، پھر ووجدک کا آ گیا، پھر آپ نے یا کریمو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ضالا فہدی ووجدک، پھر کاف آ گیا، پھر یا کریمو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک، پھر آ گیا کاف، پھر آپ نے 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ فحدث صدق اللہ العظیم، یہ آپ نے پوری سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے۔ تو پڑھنا کتنے وقت ہے؟ پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر آپ نے صبح و شام ایک مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، یعنی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الضحیٰ اس بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ایک مرتبہ پڑھیں، بلکہ سارے گھر کے افراد پڑھیں۔ جتنا آپ کے گھر کے بھی سب مل کر پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ 9 مقاصد کا عمل اکٹھے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو 9 دن کرنا ہے، اور اگر کام نہ ہو تو پھر شروع کر دیں۔ دوبارہ سے 9 دن کا عمل اسی طرح سے کرنا ہے، لیکن یہ عمل کئی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ پہلے ہی ہفتے میں اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں، ان کی مشکلات پہلے ہی ہفتے میں حل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی 9 دفعہ 9 دن تک یہ عمل کریں، اور ہر کاف کے لفظ پر رک کر 9 مرتبہ یا کریمو پڑھیں، تو آپ کا یہ عمل انشاءاللہ 9 مسائل کا حل 9 دن میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر مسئلہ چاہے بندش کا ہو، رکاوٹ کا ہو، میاں بیوی کے جھگڑوں کا ہو، اولاد کی نافرمانیوں کا ہو، یا رزق کی تنگی کا ہو، یا رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہو، یا عافیت چاہتے ہو، یا بیماریوں سے شفا چاہتے ہوں، مشکلیں حل کروانا چاہتے ہوں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے ہوں، گھر نہیں ہے یا گھر حاصل کرنا چاہتے ہوں، یا گھر کا وسیع کرنا چاہتے ہوں، آپ ایک صورت میں ایک وظیفے میں 9 مسائلوں کا مقصد، 9 حاجتوں کا گمان، 9 مسائلوں کا تصور کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک عمل سے انشاءاللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 9 مسائل کا حل انشاءاللہ تعالیٰ 9 دن میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ، یہ خاص عمل 9 مسائل کا عمل ضرور پسند آیا ہوگا، تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے لیے محتاج نہ کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ اجازت دیجیے، شازیہ نظر کو اللہ حافظ۔